So, ayan, hi mga guys. So, hi sa inyo ha. So, ayan guys, ang nilalaro natin is yung trending na terminal. So, ayan guys. So, namimili pa tayo ng ng mga circle ba yan? Ha. Circle, namimili pa tayo. So, tapos gusto ko kasi ako lang mag-isa para lonely. Mr. Lonely. So, malapit na. Waiting. So, yun guys. Naglo-loading pa. Ang tagal pa naman mag-loading yan guys. Parang ilang araw pa talaga. So, yun guys. Ang loading. Huwag nyo na lang pala pansinin yung mga guys. Yung mga chat na nandyan sa tumatatak or notif dyan guys. Kasi wala yan guys. Wala yan guys. Huwag niyo na lang pansinin guys. Hindi kasi ako marunong mag-AutoCAD sa guys, sa AutoCAD or edit ng mga like ganyan kasi bago pa lang ako dito sa Roblox. Ayan guys. Ayan na. So, nabubuluhan ako guys kay may luas ako dito sa bunganga ko kaya ayan. Yan, sinarado natin baka kasi pumasok yung zombie. Natatakot pa naman ako sa zombie. Ayan na guys. So, naglakad-lakad na muna ako guys. Tapos merong nagre-ring guys na need kunin yung phone. So, kinuha ko naman yung phone. Tapos, hey, you there? Yan guys. You should be getting your first vehicle Tapos any yan, second binasa ko siya. Hindi ko maintindihan. Tapos, now. When they pull up, yan, have may everyone step tumutunog out of na the parang car. maingay. Tapos, nagmamap Before you do ako. anything else. Toyok lang. Sorry guys, maingay pala The guys. driver will hand Yan, over their toyok lang license. tayo. This will give you something to question. Yan. Para naman malinis yung atihang store na terminal. Passengers won't always have documents. Yan. That's normal. Yan. Just Wala pa talk to pala them. akong Robux Their guys answers kasi should line up bago with pa what nga others are lang. saying. Tapos sinisimulan ko pa lang. Yan. You'll see some Yan, travel sorry guys, details may from napachat previous guys. Sorry. checkpoints on your monitor in the Huwag nyo office. nalang pansinin. If someone says something Yan. that Tapos doesn't binalik match, ko na yung pay map. attention. Huwag nyo nalang pansinin yung maingay sa notif guys. If something feels Yan. off, really off, Tapos yan, wala pala akong Robux. you're authorized to use the Napindot ko shotgun. tuloy. If Ayan everything guys, checks binasa out, ko. open the gate and let May them na through. namang umiingay Simple as dito. that. Ingay naman ito. Yan, binasa ko. Wala Try not pala to akong overthink pera. it. Trust your judgment. Yan. Gusto ko sana lumabas dyan guys, pero akala ko hindi pwede sa bintana. May nag dyan ha, may nagchat-chat. Huwag nyo lang pansinin guys. CP kasi yung gamit ko guys. Cellphone lang siya, cellphone. Hindi ako nag-internet kasi wala pa nga kaming pera guys. Tapos bago lang ako dito sa YouTube, TikTok guys. Kaya wag nyo na lang guys, intindihan na lang ako guys. Sorry guys ha, sa maingay. Ayan guys, si kuya guys, napakaingay naman ni kuya guys. Yan naman guys, ayan, lumabas. Tinignan ko si kuya guys, kung nandyan ba siya or saan. Gusto ko sanang yung pintuan i-open, tapos hindi ko man ma-open. Ayan, tapos dinindot ko yan. Ayan, tapos si kuya, pumunta na, lumabas na si kuya. Ayan na si kuya. Sorry guys ha, nag-chat guys ha. Yan. So ayan guys, balik na tayo guys. So yan guys, lumabas muna ako dun, tapos yan. Tapos in-open ko siya. Hindi naman pala ma-open guys. Ano pala yung design lang pala siya guys. So yan. So gusto ko na namang lumabas, kaso ayoko, natatakot ako guys. Nakakaano naman yan guys. Charis. Yan, nanignan ko naman, meron na naman tao. Tapos kuya, giat manignan si kuya. Ayan, so mayroon na nag-chat na. Sumbagong ko na lagi sila. Joke lang, Charis. Yan, tapos tingnan ko, tapos in-off ko lang yung